Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous un cas pratique concernant la fiscalité de l'entreprise. Ce TP concerne le revenu salarial. Ce TP il concerne aussi un module qui est l'administration du personnel et valable aux premières années, bien TCE ou bien TCGE. On va lire l'exemple pour expliquer. Monsieur Khalid est un salarié dans une société commerciale spéciale dans la vente de produits électroménagers. Il occupe le poste responsable des achats. Il est marié et père de 5 enfants de moins de 20 ans. Au titre du mois d'octobre, le salaire de monsieur Khalid s'est composé des éléments suivants. Un des salaires de base, un supplémentaire, prime de rendement, frais de déplacement justifiés, prime d'ancienneté. La société paye pour son employé ses factures de téléphone de forfait pas mensuel de 600 dirhams. M. Khalid Kotsi pour un 250 et en assurance vie. Assurance vie n'est pas déductible, attention, n'est pas déductible. Il bénéficie d'un crédit pour l'achat d'un appartement de 105 mètres au carré qu'il utilise en tant qu'habitation principale. La mensualité versée s'élève à 2326,75, donc 425,17 dirhams d'intérêt. On va calculer le salaire net imposable ou machine déterminer l'IR. أولا السالير net imposable ماشي calculer il passe par plusieurs étapes كتفهموا غنخرجوا السالير بريت جلوبال نجمعوا كلشي يعني نجمعوا لا السالير دو باز او سوبليمونتير بريم دو روندمون فري دو ديبلاسمون بريم والفاكتور تاع التليفون ما تنساوهاش سي ان افونتاج ونلقاو 3250. وابري الدوزيام ايتاب on va calculer salaire brut imposable est égal salaire brut global اللي خرجنا 13295 ونقصوا les éléments exonérés كاين هنا ان سول élément هو فري دو ديبلاسمون 2100 خرجت 11195. ماشي دابا باش نكالكوليو التروازيام ايتاب ماشي نكالكوليو salaire net imposable نديرو salaire brut imposable 11195 ونقصوا لي فري بروفيسيونيل لا كيس ولا مو لاسيرونس دو ريتيرت ولا انتيري دو كريدي. علاش؟ لان ما كتفيريش اللوجمون ايكونوميك كنقصوا عليه لي زانتيري ردو والبريم داسيرونس ما نقصوهاش ان با شارج ديديكتيف ونقصوا لاسيرونس دو ريتيرت كتكون 50% دو سالير امبوزاب ولا مو ولا كيس. لا مو اش كنديرو 11195 نضربو جوج خاصها 26 اللي خرجنا كنحطوها ولا كيس كنكالكوليو 11000 ولكن ما كتفوتش 268 ولا كنديرو 6000 الماكسيموم 6000 ضربها كتخرج 200. عندكم دو ميثود. والفري بروفيسيون كنقصوا لافونتاج كاين 600 11195 ناقص 600 ضربها في 20 ما كتفوتش 2500 وكنديرو 11195 ناقص صغير 2119 ناقص صغير 268 8 ناقص 253 ناقص 250 ناقص 495 ردو 425.17 كتخرج 7800 7899.03 على اساس في اتونسيون البريم هنايا كنشوفوا فين جات وكنضربها في 34 وكنقصوا 1433 كتخرجنا 1245.5 وهذه باش نكالكوليو ليا بريتو ليا ني كنقصوا عنده 5 دراري والمراه هي 6 لان ماريي 6180 وكنقصوها من 1245.25 باش تلقاو ليا ني كنلقاو 1065.45. Merci de vous attention et jusqu'à la prochaine séance.